ذرا سارے چھت گونجے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہی جاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت مل کے پڑھنا ذرا سرور جی سنو جی شیر پڑھاں گا مکمل کاک کندیاں مدنہ پیلیاں سر تے جدوں میرے محمد دی روئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں مٹھی آدم دی ادوں اجے گوئی ہوئی سی مکے چاند چڑھے آ جگ لو ہو گئی آیا سارے جہان دا جانے بن کے جدوں میں کمانا لفظ تے تسی میرے چن مکھن ملائیاں نے کار خیر دینی ہے جدوں میں کمانا آیا سارے جہان دا چن بن کے تے تسا سبحان اللہ نے خیر کر دینی چھل لاوے ہلچل مچ جاوے نہ توجہ آیا سارے جہان دا چن بن کے اچھا یار گل سنو میں حضور نو ویکھیا نہیں تے پڑھ دیاں اسی قربان ہو رہے ہیں جنہ ویکھیا ہوئے گا سبحان اللہ مینو ایتھوں سمجھ آگئی ہے 12 بجے نے لوکی انہیں جذبے نہ بول دینے ذکر مصطفیٰ سن کے مینو آج پتہ لگئی رائیاں لے آن کے خبیب سولی جڑیا کیا ان سے آج مینو پتہ لگ گیا میں تے قسمیں آج تاڑا جذبہ ویکھ کے بن دیکھے جو ہیں یہ سارے فدا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا میں سناؤں لگا ہے ہاں ٹھنڈ پہ جاوے گی مل کے پڑھنا آیا سارے جہان دا چانے بن کے تے جدی ویچ بیبل پیش گوئی ہوئی سی مکے چن چڑھے آؤ جگ لو ہو گئی تے سونا کفر دی رات مکان آیا راؤ بھولیاں جاندیاں رائیاں نو راؤ بھولیاں جاندیاں رائیاں والیاں نو تے سونا جنت دا راہ وکھانا نے راہ وکھا دیتا تے اسا مان لیا وجہ پانی دی ضرورت نہیں اسا مان لیا حضور نے کہا میرے پیچھے لگاؤ تے اسی مان لیا نا تے بابا سمسا ماندہ جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پڑھائی جیسے ناتھے اپنی چھٹی ساتھ اپنی تے گال کاتھے اپنی بچ پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا پیچھے پیچھے اسی اگے اگے بابا جی نا شمشام ایک جگہ تے تقریب پہ کر وچ ہندو بیٹھے
अही तो एक दूसरे की मसीते नहीं ना जानते। हिंदू बैठे, हिंदू बोलो कौन बैठे? शूदर, जिन्हों का हिंदू भी जूठा नहीं ना पींदे। आ साडे भी कई उन्होंने लड़ी च तुरी आते हैं, ये भी एक दूजे नाल बह के नहीं खाते। बेशक आंदे ने सुभान अल्लाह। पर ना क्या करो, हर गल ते सुभान अल्लाह, गल वेख लिया करो। इन्ना मजमा आ भी मेरे चन्न मक्खन मलाई वेखते पै। तवज्जो पुत्र इधर मेरे वाल वेखो, मेरे ते बेतबारी सी वेंदे ही पै। साडी कौम है ना, आ ताड़ी पुली नहीं लंघे, अरे इधरों पुली आउंदी नहर वाली। आ परसों मनूरियां मैं गया हाँ, तो पुल लंघ के गया ना, ते पुल ते खलो के एक दिन बंदा थले वेखे ना नहर च, ते सारे दोधी रोक रोक वेखी जान। सड़क ब्लॉक हो जाएगी भी की बोलो इंजी है भी। मैं तो क्या भी वो बंदे वेंदे ने, तू आउण वेखण लग पिया। वाह वाह वाह, इहो जे बंदे जे मैं हुणे कहां ना इमरान खान बाहर आ गया ते ना वेखण लग पिया। चलिया इन्ने बंदे बैठे जे, तवज्जो मेरे वाल करया जे। मैं तो हेगे ने बंदे, ते मैं क्या है ना हजूर दी मोहब्बत बैठे ने। ओ बाबा जी समसाम ना जलसा वे करन पै ते वेंदे ने विच हिंदू बैठे आंदे ने अज आए जो ने ते प्यासे को जान। अज आए जो ने ते वेले को जान। अज आए जो ने ते भुखे क्यों जान। अज आए जो ने ते रज के क्यों ना जान। अज आए जो ने ते बन के क्यों ना जान। अज आए जो ने मौला आ डिस्का फेरनिया मेरा काम ही, रहमत का सुहागा फेरना तेरा काम ही। बाबे ने डिस्का जोलियां, रूटा वेटर जोले ते शुरू करती पैली वाउनी, ते विच हिंदू बैठे। ते बाबे ने जो पहली सील आई ना, आंदे ने अज भी तू बाले जे कलमे दी बानी, तसम साम पीवे तेरा झूठा पानी। हकीम डॉक्टर को बंदा जाए ना, ते डॉक्टर ते हकीम विंदियां आख दवे ना इनू आ बीमारी है, ते मरीज उठ के बिल्कुल मेरे मुंह की गल पड़ी। तू बोलो वो आंदा है तू मेरे दिल दी बोझली। माशा अल्लाह तेरी उम्र च बरकत। मैं आखा पहले आया और रुका रह गया था। वाह 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 वाह। जिन्ना मजमा सिदरा त्यान मेरे वाल जुमला ईमान वाला है। मेरिया भैना भी सुन, मेरे वीर भी सुन। आंदे ने अज भी तू बाले जे कलमे दी बानी, तसम साम पीवे तेरा झूठा पानी। हजरत कैसी सट लाई, आंदे लोया गर्म होए ते फिर उत्ते सट लगे, या कई बनती है, या दातरी बनती है, या रंबा बनता है, या तेसा बनता है। बोलो लोया गर्म होवे फिर उत्ते सट बजे ते कोई ना कोई संद बनता है ना। बाबा जी ने लोया गर्म कर लिया ते ओनू आख्या ओए तेरा हिंदू झूठा नहीं पींदे, पर जे कलमा मुस्तफा दा पढ़ ले ते मैं हुणे तेरा झूठा पीना है। लोया गर्म सी, बाबे ने सट मारी, हिंदू खड़ा हो गया। आंदा मौलवी जी उतों उतों के विचों विचों भी आ जड़ी गल कही जे ए उतों उतों कही ना वेखी पलियां दाड़ियां ए अंदरों नहीं सफा इन्हां दुनिया ठगन वास्ते मथे ले कसा होए तो जान बचा के निकल जा मूर्खा नहीं ते बाजी लैणगे पा। बाबे लखवी ने लिखिया है ना कि हर दाड़ी वाला ईमानदार नहीं हुंदा। हुण कईयां दोधियां ने दाड़ी रख के पानी पाना शुरू किया है, ते हुण बंदा आके भी दाड़ी रखी है ते पक्का मोमन, ते कईयां दाड़ी रख के पानी चोरी तोड़िया हुंदा है। क्यों भी इंजी है ना, वो दाड़ी का कसूर नहीं गा। अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए, सेहत वाली जिंदगी दे। वो हिंदू खड़ा हो गया,
کہن لگا مسلمانہ دا بڑا مولوی آیا ہے لاما مفتی بابا جی سب سام آئے نے آندہ مولوی جی ساڈا جھوٹا ساڈے اپنے نہیں پیندے تے تو کیویں پیویں گا آندے نے تو آ سروں تلی جما آ کوڑا تے کوڑے دا بدانی آ رسائی آ جلدی کر ازمالا انہیں کلمہ پڑھیا تے بابے نو آندہ جی ہن کہندے منہ لاؤ گلاس نو منہ لایا ادھا پانی چھڑ دیتا بابے نے بسم اللہ پڑھ کے اتھوں منہ لا کے پانی پیتا جتوں ہندو نے پیتا جویں جویں پانی پیتا گیا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا گیا کیا بات ہے جی کیا بات ہے اچھا ہون شیر پڑھا گا نا تنو چاس سونی ہے ہون تاڑا لویا گرم کرتا نا میں تانو ہون سمجھا ہون ذرا نظر اتھے لے جاؤ کہ ایک پاسے غیر مسلم ہوئے ایک پاسے بابا جی سمسام ہون رحمت اللہ علیہ ہاں دینے آج بھی تو پالے جے کلمے دی بانی تا سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی پھر مسجد جو تینوں ہٹا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا میرے نبی نے کہنا ہے میں محمد 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 آمنہ دا جایا جلدی کھول دروازہ میں سارا رائیاں لا کنگن پر نال لے آیا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ جنت وانیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماواں جنت والیاں چھاواں بید بیج ماں دے کے تے کچھ نہیں رہنا پلے جنت رب نے رکھ دیتی ہے ماں دے پیرا تھلے آج کنے دوست باپ بیٹھے جنہاں نے پچھلے رمضان چ ماں دے ہاتھیاں سیریاں کھادیاں باپ دے ہاتھیاں سیریاں کھادیاں وے پتر دودھ لے آؤ وے پتر دہی لے آؤ وے پتر 5 منٹ رہ گئے وے پتر 20 منٹ رہ گئے وے پتر 15 منٹ رہ گئے اب بچہ رکا دے گیا سی تھوڑی دی ماں دی شان سنا دے آجے تے میرے سونیاں چنا نوکر کی تے نخرا کی میں تے ناصر مدنی روزی ماں دی شان سناؤنا ہے جدوں میں نواں نواں ماں دی شان سنونی شروع کی تھی انہاں مولویاں نے میرے خلاف محاذ کھڑا کرتا ہو اے ہر والے ماں ماں کرتا ہے انہوں ماں ہی ہوں دیئے انہوں ماں ہی ہوں دیئے ان سارے مولوی ماں ماں کر دینے ناصر مدنی دی تحریک اللہ نے کامیاب کر دیتی پورے ملک وے چلو کی ماں دا تذکرہ سن دے بھی تے کر دے بھی باپ دا تذکرہ کر دے بھی تے سن دے بھی نہیں سنیے ذرا تیان دینا اللہ اکبر وے پتر دودھ لے آؤ وے پتر دہی لے آؤ وے پتر دہی لے آؤ وے چنے لے آؤ وے اتھوں نان لے آؤ وے پکوڑیاں لے آؤ وے سموسے لے آؤ وے روزہ پھلن والا کھجورا لے آؤ اماں رائیاں ویچ پتر یاد پہ کر دئی روزے آئے نے تو نہیں آئی روزے چلے گئے نے تو نہیں آئی وہ بچے جنہاں نو ماں کہندی سی وے پتر 5 منٹ رہ گئے وے پتر 20 منٹ رہ گئے وے پتر 10 منٹ رہ گئے آج ماں تر گئی پیرا پرا نہیں ٹھایا پہنا نہیں ٹھایا روزے ستیاں ہی لنگ جاندے نہیں شہریاں کران والا کوئی نہیں ادھر پھر پتر بے کے روندے نہیں ساڑھے گروی
ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੇੜੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐ ਮੈਂ ਮਨੂਰੀਆਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੌਂਤਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨੂਰੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਲਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਚੌਂਤਰਾ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮਾਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਪਕਾ ਕੇ ਡੂੰਗੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਡੂੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਖਾਣੀ ਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਓਏ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਜੇ ਚੌਂਤਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੋ ਸਲਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਛਾਪਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਛਾਪਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਅੱਗੇ ਛਾਪਰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋ ਹਵਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੇੜੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੇੜੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੇੜੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੱਕੀ ਹਾਂਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ मैं जुमला कहना हूं में पास बुलाती है दूध पिलाते हैं लोरी सुनाते हैं याद जो तेरे पल पल मुझको आती है खूब रुलाते हैं किस्मत वाले ये हैं जिनके माए हैं किस्मत वाले वो हैं जिनके माए हैं पास बुलाती हैं दूध पिलाते हैं लोरी सुनाते हैं शहरी पकाते हैं अफ्तारी कराते हैं खूब पकाते हैं मुझको खिलाते हैं बाद में खाते हैं याद जो तेरे पल पल मुझको आते हैं खूब रुलाते हैं बहुत याद आते हैं माँ बहुत याद आते हैं माँ मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं रब से मिलाती है